आज चलतु बनैबा कार्तिक मास पई बिना पियाज रसुण रे किंतु गोटे स्पेशल मसला दे फूलकोबी आलू तरकारी। एई तरकारी रो स्वाद एते नियारा जे थरे बनै खाइले फूलकोबी सरीबा जाए एमिति बनैबा पई पसंद करिवे। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ए जे सब्सक्राइब करनाहंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए स्वादिया तरकारी बनैबा पई एठी मुनेछि 400 ग्राम रो फूलकोबी। फूलकोबी को बेसी बड़ किंबा बेसी छोट करी काटिबे नाही, एमिति मीडियम पीसेस करी काटि नेबे। एमिति काटिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। ता सहित गोटे बड़ साइज रो आलू आपनक हिसाब रे कम बेसी करी नै परिबे। एबे चलंतु गोटे काम करिबा। गोटे बड़ जागा रे टिके अधिक पानी नेबा। पानी रे अल्प हळदी गुंड देबा। हळदी पानी रे फूलकोबी को बुड़ेई आमे 5 रु 7 मिनिट रखिबा। जदि फूलकोबी रे किछि भी पोक थिबो ताहले पोक बाहरी जिवो आ मैला अपरिष्कार जिंस भी बाहरी जिवो। नुआ फूलकोबी रे पोक न थांती तथापि आपण माने 5 रु 7 मिनिट हळदी पानी रे बुड़ेई रखिबे। तापरे फूलकोबी को टिके हाथ रे घसीबा। हळदी पानी रु बाहर करि आनिबा। ध्यान रखिबे फूलकोबी रे बेसी पानी रखिबे नाही। गोटे प्लेट रे रखिबा। फूलकोबी को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा। अधा छोट चामच हळदी गुंड देबा। फूलकोबी रे भल कलर पई अधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। एबे तरकारी रो टेस्ट बढ़ाइबा पई केवल गोटे छोट चामच बेसन देबा। 400 ग्राम फूलकोबी पई केवल गोटे छोट चामच बेसन देबे। जमा अधिक बेसन देबे नाही। प्रथमे मसला गुंड बेसन को फूलकोबी रे गळै भाजिले तरकारी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसे। सब जिंस को भल भाव रे गळै नेबा। जदि प्लेट रे गळैबा पई असुविधा हेबो गोटे कंसा रे रखी गळै नेबे। एबे फूलकोबी रेडी हो गला। चलंतु तरकारी बनैबा स्टार्ट करिबा। कढ़ाई गरम करी 2 रु 3 चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे प्रथमे हमें आलू को देबा। आलू को देखि स्वाद अनुसार लूण देबा। एबे हमें आलू को भाजिबा। आलू को तरकारी रे सिजिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। सेति पई भाजिबा समय रे प्रथमे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी 2 रु 3 मिनिट कवर करी भाजिबा, जहा द्वारा आलू भाजिबा सहित हल्का सिझि जिवो। 3 मिनिट परे एठी देखंतु आलू हमर भाजी जाईछि। आलूर कलर बहुत बढ़िया लाल कलर हो जाइछि। एमिति लाल कलर हेले तरकारी रे देखिबा पई भल लागिबो, खाइबा पई मध्ये भल लागिबो। एबे हमें आलू को बाहर करी आनिबा। सेही तेल रे फूलकोबी को भाजिबा। कढ़ाई रे जेतिकी फूलकोबी धरिबो एकाथरे सेतिकी देबे। एठी बड़ कढ़ाई थिला सेति पई मु एकाथरे देली। गोटे मिनिट परे फूलकोबी को टिके एपट सपट करिबा। फूलकोबी देबा परे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी फूलकोबी को लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। फूलकोबी देबा परे आउ कभर करिबा दरकार नहीं, नहले फूलकोबी बेसी घांटी जिवो। 4-5 मिनिट मीडियम फ्लेम रे भाजिबा परे एठी देखंतु फूलकोबी बहुत बढ़िया लाल कलर हो जाइछि। एबे हमें बाहर करी आनिबा। फूलकोबी आलू भजा रेडी। चलंतु तरकारी पई मसला बनैबा। मसला पई एठी मुनेछि 1 इंच रो अदा, राग पई गोटे कंचा लंका, अल्प किछि धनिया पत्र रो नाड़। धनिया पत्र अपेक्षा धनिया पत्र नाड़ रे बेसी फ्लेवर थाए, आपण माने निहाती देबे। 2टी मीडियम साइज रो देसी टमाटो। आपण चाहिले एतिकी मसला दे एई तरकारी को बनै परिबे। जदि आपण मन पाखरे चारमगज थिबो गोटे छोट चामच देबे। चारमगज बदल रे 3-4टी काजू भी दे परिबे। चारमगज काजू जदि किछि भी नथिबो सेमिति एतिकी मसला दे एई तरकारी को बनै परिबे। 2-3 चामच पानी दे मसला को चिकन करी बाटी आनिबा। मसला रेडी हो गला। सेई कढ़ाई रे अल्प तेल अछि आउ गोटे छोट चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे अधा छोट चामच जीरा, 1 रु 2टी तेजपत्र देबा। जीरा तेल रे फुटी जिबा परे बाटी नैथिबा मसला को देबा। ग्राइंडर जार थोई 4-5 चामच पानी देबा। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी हमें मसला को कसिबा। मसला को कसिबा समय कभर करी कसिबा। मसला बहुत जल्दी कसी जिवो। मसला कसिबा भितरे सेपटे चलंतु तरकारी पई आउ गोटे स्पेशल मसला बनैबा। गोटे छोट गिना रे अधा छोट चामच हळदी गुंड, अधा छोट चामच रु भी कम राग लंका गुंड, गोटे कंचा लंका मसला रे बाटी थिले। तरकारी रे भलो कलर पई अधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड, अधा छोट चामच जीरा गुंड, गोटे छोट चामच धनिया गुंड। तरकारी रे जीरा गुंड कम देबे, धनिया गुंड अधिक देबे। अधा छोट चामच गरम मसला गुंड। एतिकी साधारण मसला आज हम तरकारी रे व्यवहार करिबा। किंतु ए तरकारी रो टेस्ट बढ़ाइबा पई गुंड मसला रे आमे 3 छोट चामच फ्रेश दही देबा। दही देले तरकारी रो टेस्ट आउ झोलर टेक्सचर बहुत बढ़िया आसीबो। किंतु दही बेसी खटा देबे नाही, काहेकि ना 2टी मीडियम साइज रो टमाटो भी आमे मसला रे बाटी नैथिलु। 2-3 चामच पानी दे ए गुंड मसला को
ଦହି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଦହିରେ ଜମା ବି ବିଣ୍ଡା ରଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦହି ମସଲାରେ ଫାଟିଯିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଛି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା। এই ମସଲାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। এই ମସଲା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଦହି ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗିନା ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦହି ମସଲାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଦହି ଜମା ଫାଟି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରିବା। ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4-5 ମିନିଟ୍ ଧରି ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏମିତି ଉପାୟରେ ଦହି ମସଲାକୁ କଷିଲେ ଦହି ମସଲାରେ ଜମା ଫାଟି ନଥାଏ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି, ତାମାନେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଦେବା। ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇବା। ମସଲାରେ କଷିବା ସମୟରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଥିବ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ମସଲାରେ କଷିଯିବା ପରେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେଖିକି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପାଣିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସିଝିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ରଖି 5-6 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଆଉ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନଥିବ। ଏମିତି ରହିଲେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଦିଆ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବି ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।